ଜଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ନମସ୍କାରକୁ ଆମେ ଏତେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁ ଯେ ଶେଷରେ ତାହା ଆମକୁ ଅପମାନ କରି ମନେ ହୁଏ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା ବା ସାର୍ଟେନିଟି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଦିଗକୁ ଭାବି ନେବା ତେବେ ଆମେ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ବିଫଳତାରୁ ବଞ୍ଚିଯିବା। ଆମେ କେବଳ ନିଜ ଚାରିପଟେ ଚିନ୍ତାରକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାଉ। ओभर थिंकिंग सबरे खराब नुहे। गभीर विश्लेषण कर लेखक वैज्ञानिक और छात्र छात्री नूतन ज्ञान संगठन और संरचना करथांती। पुणी कोनोसी बड़ निष्पत्ति नेबा पूर्व ताहार भलो मंद विषय भाबी आमे भविष्यत सुरक्षित करताउ। मात्र किछि प्रश्नर उत्तर न मिले मध्ये अत्यपटा शांति। जीवन कोनोसी गणित नुहे जहार समाधान बाहर करबा पड़िबो, बरं एहा एक अनुभूति जहाकू उपभोग करबा पड़िबो। परवर्ती समय जेतेबेले आपनको मनरे चिंतार झड़ उठिबो मने रखबे जे आपन चिंतित शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति एक मौलिक आवश्यकता। मानव जीवनर उन्नतर महामंत्र मानवीय अंतरात्मार अज्ञातार प्रकाशा दूरीभूत करि दिए शिक्षार माध्यम। सबुज वनभूमि उत्तुंग पर्वतमाला तरंगमयी प्रकृति खनिज संपदरे पूर्णता भारतवर्ष। मात्र उपयुक्त शिक्षार अभावरे क्षीणप्रभ एहा मानव संबल। व्यक्ति जीवनर विकास रे राष्ट्र जीवन और समाज जीवनर विकास निर्भरशील। तेणु समय सहित ताल देई भारत सरकार आनिछथि नुआ जातीय शिक्षा नीति। सबुठी भित्तिभूमि ठाରୁ उपयुक्त शिक्षण परिवेशर अभाव देखिले एहार सफलता दिगरे सृष्टि हुए प्रश्नवाची। मात्र उपयुक्त पर्यालोचना और पदक्षेपरे एहार सफलता जे निश्चित हेब एथिरे प्रत्येक लोक आशावादी हेबा आवश्यक। शिक्षालय ट्रेनिंग प्रोग्राम ओडिशा पाठ्यक्रम रूपरेख 2025 प्रबोधनर चतुर्थ दिवस प्रशिक्षण शिविर को सर्वप्रथम महेंद्र सार एक भक्तिपूर्ण जगन्नाथ स्तुतिगान करी दिवसटी प्रारंभ करिले। चतुर्थ दिवसर प्रथम अधिवेशनर मंग धरिथिले आरपी जलधर सार गणित शिक्षण विषय को घटना अध्ययन पद्धति माध्यम आरपी सार विभिन्न प्रत्याशित फलाफल लक्ष्य प्रस्तुति परिचालना पंचपदी शिक्षणर दिग एहार विभिन्न पर्याय एवं प्रयोग पुंखानुपुंख आलोचना करिथिले। एहा परे आरपी लंबोदर सार महोदय एक सुंदर शिक्षणीय गल्प माध्यम परिवेश शिक्षणर प्रस्तुति पर्याय विज्ञान सामाजिक और परिवेश शिक्षार अंतःसंबंधକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଇଥିଲେ।
ବୈଷୟିକ ଋତୁଚକ୍ରର ଆବର୍ତ୍ତନରେ ଏକ ପରେ ଏକ ଋତୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ହାହୁତା ସମୟ ରୁକ୍ଷତା, ରସସିକ୍ତ ବର୍ଷାର ସରସତା, ନିର୍ମଳ ନିର୍ମେଘ ଶରତର ଶୁଭ୍ରତା, ବର୍ଣ୍ଣାঢ୍ୟ ହେମନ୍ତକାଳୀନ ପକ୍ୱ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ରୂପଛଟା, ଗମ୍ଭୀର ଶୀତର ଶୀର୍ଣ୍ଣତା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୁଏ। ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧୁମୟ ବସନ୍ତ ଋତୁ ମୃଦୁ ପାଦପାତରେ ମଧୁଗର୍ଭା ମହିଳାକୁ ନୂତନ ଛନ୍ଦରେ ଅପୂର୍ବ ପୁଲକରେ ବିପୁଳ ସୁଷମାରେ ନବୀନ ଉତ୍ସାହରେ ଉନ୍ମାଦିତ କରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି OCFSC 2025 ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଯାହା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମନରେ ନବପଲ୍ଲବ ପରି ଭରିଦିଏ ଜ୍ଞାନର ଗାରିମା। ଅଦ୍ୟତା 11/2/2026 ପ୍ରବୋଧନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରର ଚତୁର୍ଥ ଦିବସ। ସକାଳ 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଡୁଙ୍ଗୁରା ଦର୍ଶନ ପ୍ରସାଦ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କକ୍ଷରେ। କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମହୁଡ଼ମଣି ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଭକ୍ତିପୂତ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ତୁତି ଗାନ କରାଯାଇ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଅଦ୍ୟ ଦିବସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କୋଉଠି ଅତିଥି ରହିଲା, କୋଉଠି ବୋଧ ରହିଲା, କୋଉଠି ଅଭ୍ୟାସ ରହିଲା, କୋଉଠି ପ୍ରୟୋଗ ରହିଲା, ନା ସବୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଠିକଠାକ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାର୍, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ବାରମ୍ବାର କହିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଯାହା ଆମର ଅନୌପଚାରିକ କଥା ଥିଲା ଅଭ୍ୟାସ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରଖିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଭଲ, ନଦେଲେ ବି ଭଲ। ଯଦି ଜାଣିକି ଦେଲେ ଭଲ, ଯଦି ନ ଜାଣିକି ନଦେଲେ ବି ଆହୁରି ଭଲ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଭିଟାମିନ ଖାଇଛି সেই ভিটামিনটা আপনাদের কହୁছি টিকে সাথ কে শুনি দেবে আপনাদের ক্লাসে শ্রেণী কক্ষে যেতবে আপনারা আরপিএফ বা অধ্যাপনা করিবে এই প্রকার চিন্তা ধারণা নেই দিবে সারে আপনারা কি কোন কোন খায় খালি ভিটামিন খাইতে মু খাইছি মাল্টি ভিটামিন স্যার সেই মাল্টি ভিটামিনটা হচ্ছে সোশ্যাল সায়েন্স যেটা অধ্যাপন করতে আগুন আপনার ইতিহাস ভূগোলের কোন ছিল ভূগোল পড়তে ইতিহাস পড়তে কিন্তু বর্তমান সে কোন করছে না ভৌগোলিক স্থিতি পড়েছি ঐতিহাসিক বার্তা রয়েছে অর্থনৈতিক বার্তা রয়েছে সাংস্কৃতিক এবং জ্ঞানগত পরম্পরা রয়েছে এবং চেতন স্তরীয় কিছু অনুভূতি তার ভিতর করেছি এবং পারিবারিক জীবন চলমান জীবনের সংজ্ঞা কিছু করেছি ইতিহাস বই দেখবে আপনার ভারত এবং গোটিয়ে বই ষষ্ঠ ঠারু অষ্টম পর্যন্ত তাকে आज स्कूल जो जीवा मु तो पहुंच गले बाटर थिले आसिल हम स्कूल भीतर आज कोन करे जानते आज के उद्यान रे हम माटी ताले सारा गछ पूरा ठीक करला साथ साथ दब तो पूरा आज जोड़िया तो आज जोड़िया सब रमेश को बड़िया के डाक दवा बिहारी डाक साथ ना जी माट देबे कोइ चंदी आज चारा गछ लगा दिबो फूल फुटिबो अरे हेड तो खत गुडा है जे खत गुडा आनो गछ उपकार ता नामछु साथ पड़ो सारा बिहारी बंचु जोती गछ भाई आसो बंचे तो କାର୍ଯ୍ୟ
भाग जो 3टा भाग करदेला द्वितीय रहा यंत्र एवं सामग्री सहित कार्य तृतीय मानव सेवा कार्य जो प्रकल्प 6टा नेला जो जीव जगत सहित कार्य कौन है विज्ञान रे ना विद्यालय पाठशाला बगीचा प्रकल्प 2 है जैव विविधता प्रत्येक विभाग रु 2-2टा नेला प्रत्येक श्रेणी 6टी नेका एठी 2 एठी 2 एठी 2 6टी प्रकल्प नेला प्रति श्रेणी यंत्र एवं सामग्री सहित कार्य 2टा नेला निर्माण दक्षता और एनिमेशन और खेल तृतीय मानव सेवा रखिला विद्यालय संग्रहालय अग्निविहीन रोषई सप्तम सेमती चारा उद्यान विद्यालय आवास उद्यान बांध काम ए बांध काम के कहि परिबे कोन सर इधरे गूगल फॉर्म सर्च करिवे এই ভাই আসিব এই ভাই একটু আসিব বড় করিবি एमती आसीबो आसिला परे आपनकु ए ब्लैक फॉर्मटा चूज करबे आसीबो अनटाइटल फॉर्म जो अनटाइटल फॉर्म रे आपण एइटे आपण क्वेश्चन तैयार करि परिबे एते ताको मने पकेबे आ शिक्षण शिविर को आनंदमय देछि आउ बा आलोचना समालोचना भितर आमे बेस मजा खुराक पाइछंती खूब आनंदमय परिवेश करिछि आमे प्रति को जानिले अनेक नुआ नव गत शिक्षक शिक्षयित्री मान को जानिले देखिले जे हमर शिक्षक समाज रे एमती पळे बड़ अछि बहुत आनंद देछि मु भाबुछि बोले समस्त को आनंद देखिबो एकर आमे समस्त आनंद देबी जिबा आ ए आनंद हम विद्यालय रे बांटिबा जय जगन्नाथ उपस्थित समस्त शिक्षक तथा शिक्षक कृष्णमोहन सर शिक्षण अंतिम पर्याय मत सुजोग जेको मन करुचे वास्तव में आम जहाँ यही 5 दिन मध्य शिखिले निश्चित भाव में आमर जो ज्योति को निश्चित प्रभावित कर जहाँ शिखिले आगे मैंने जहाँ प्रत्येक दिन आमको जो शिक्षा दिले आम सादर ग्रहण करी आमर शिक्षा क्षेत्र में जदि प्रयोग कर आम पिला को आम जदि भल दिगरे उन्नति करिपारिबा ताहले निश्चित भाव में आमर श्रमटा सार्थक हो आपी मानकर श्रम सार्थक हो जते सरकार को जो अभिमुख्य अछि सरकार को जो लक्ष्य अछि जे जो एससी 2025 रो जे पिलामान को केमिति आमे बढ़िबा समस्त दिगरे ताकर 30-60 डिग्री डेवलपमेंट करिबा सेति जो तालीम दिया जायछि वास्तव में स्वागत योग्य आपी माने मध्यम बहुत चेष्टा करिसथि से हमको सठिक ढंग में बुझेया पई तेणु आपी मान को बहुत बहुत धन्यवाद आउ हमर सब साथी मान को मध्य स्वागत जनाई मोर धन्यवाद उसे फजीरा उपस्थित और शिक्षक भाई बहन एवं चारि आठटी बंधु हम गणना के उपस्थित मध्य अछंती ताकि मत अशेष धन्यवाद ए जो दुसरा प्रश्न तो सार ने सब कहलेनी टीचिंग बाबद रे एठिकार सुरक्षा
ଆଉ ଯୋଉ ପରିବେଶନ ଏସବୁ ଥିଲା ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ମୁଁ ଥିଲି 2012 ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆସିଛି ଏଇ ଡୁଙ୍ଗୁରା ଆଦିବାସୀ ସାଧାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ତ ସେତେବେଳଠାରୁ ଏଇ ଡୁଙ୍ଗୁରାରେ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ଆମ ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ଏଟା ହେଲା ସାଉଥ୍ ସର୍କଲ୍ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲେ। ସମ୍ମାନନୀୟ ଆମର ଆର୍ପି ମହୋଦୟ ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଆମର ଲମ୍ବଦ ସାର୍ ଆଉ ମହାରାଣା ସାର୍ ଆଉ ରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଆମର ଜଳଧାର ସାର୍ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଆମର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷିକା ଯେ ତିନିଦିନିଆ जय जय